شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله। मौत जिस दिन आ गई मुर्दा की हालत क्या हुई, रूह तुमसे उड़ गई मुर्दा की हालत क्या हुई। जब मलाकुल मौत आवेंगे तुम्हारे सामने, फिर तुम्हें फुर्सत न मिलेगी लब हिलाने के लिए, फिर तुम्हें फुर्सत न मिलेगी लब हिलाने के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला मरगूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला मजनूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मरगूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला मजनूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের অশেষ রহমত, লাখ কোটি শুকরিয়া যে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দ্বীনের পথে চলে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার তৌফিক দান করেছেন। আমি কুরআনে কারীম থেকে একটি আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করেছি। এই আয়াতের মধ্যে রব্বুল আলামিন কুরআনে কারীম নাজিল করেছেন, এর বিবরণ দিচ্ছেন কুরআন কি উপকারে আসবে মানব জাতির জন্য, কোরআনের দ্বারা মানুষ কি কি ফায়দা পাবে, এই বিষয়টা আল্লাহ তাআলা